ବାଦ୍ୟ କରବାର ଲାଗି ଆସି ହଁ 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 ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଖାବାର ଲାଗି ଦେବାର ଲାଗି ନା ଆସି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଜାଉଛ ଶ୍ରବଣ କରବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ ଆମେ ହଁ 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 ଆମେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଦେବାର ଲାଗି ନା ଆସି ବେଶ ହେନ୍ତା ଗୁରୁ ବାଦ୍ୟ ଫରମାସ ଆସିବା ଆଚ୍ଛା 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 ପ୍ରଥମରେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେଦ ଗୁରୁ ମୂଳେ ପାଠ କଉଡ଼ି ମୁଣ୍ଡେ ହାଟ ପ୍ରଥମରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଟିକେ ବଜାମା ବେଶ 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 ଯେମିତି କି ଆମେ ଏଡେ ବଲ୍ଲ ଖାଇଛୁ ହଁ 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 ବାବୁ ଆଚ୍ଛା। ଯେନ୍ତା ଶିଖିଛୁ ହଁ ହଁ ଯେନଟା ବଜେଇ ଯାଉଛୁ ହଁ 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 ପ୍ରଥମରେ ଟିକେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ହେବା ବେଶ ପହିଲା ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ହେବା ହଁ ହଁ ତାହାରୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ବାଦ୍ୟ ହେବା ବେଶ ହଁ 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 चटनी तो भैया आ गया ये स्टार्ट है पर वाद्य असला वाद्य आद्य दिवारम पिनाता गुरुनाम कृष्ण चैतन्य नित्य गुण कृष्ण चैतन्य नित्य गुण कृष्ण चैतन्य नित्य जतवातम भजहरणम तस्य पाद नमामि हे गुरु हे कृष्ण हे चैतन्य तब पदारविंद्र कर शरण वाद्य प्राप्ति वाद्य प्राप्ति बाबू प्राप्ति हमें गुरु वंदना वाद्य बयो जो हाँ 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 भाई तो नहीं न भाई के हमार वाद्य टे फरमास रहला हाँ 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 22 पावच्छ वाद्य खंड बजाबे बस 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 22 पावच्छ हाँ हाँ आले न ओ आले न तरह तरह कहता बोला मुंह छाप के चिपका कर बोलो केजे पाए ठीक हो एक नंबर आबा आसियो प्रथम रे गुरु वंदना आसियो आद्य दिवारम पिनाता गुरु नाम कृष्ण चैतन्य नित्य नित्या जतवातम भजहरणम तस्य पादम नमामि हे गुरु हे कृष्ण हे चैतन्य नित्य हाँ तब पदारविंद्र कर शरण वाद्य प्राप्ति हाँ गुरु टिके आवा हाँ बतरा बतरा गुटा 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 इरा कहिनेला बाड़ी मतरे हाँ सब पानी मतरे टिके टिके आवा पानी बोलन जो हस्त बाबू हाथ आसियो गुटा गुटा उठवा हाँ अच्छा 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 तारू चटनी आवा चटनी आज्ञा मन को भात खाबार के दबा बोलते भाई हाँ 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 हमें चटनी दमा बस बस केंता आवा केंता एवा केंता बतरे आवा केंता सवा गिनागिरी चटनी चटा गिनागिरी चटनी चटा गिनागिरी चटनी चटा गिनागिरी गिनागिरी चटनी चटा गिनागिरी चटनी चटा खुद खुदा की रेंथा लेथा खुद खुदागरी लेंथा लेथा खुद खुदा की रेंथा लेथा खुद खुदागरी लेंथा लेथा भेड़ी संगे कोट्टी थीता मेरे संगे कोटी थीता केंता हेता केंता हेता केंता हेता केंता हेता केंता हेता केंता हेता हपरी हपरी खाउथा पुता हपरी हपरी खाउता पुता हपरी हपरी खाउथा पुता हपरी हपरी खाउता पुता सट्टा सट्टा खाउथा पुता सड्डो सड्डो खाउता पुता मजामा yang है आज को जो जानना ए नम्मा मजामा को जो जा कहना जे छाने जे छाक छाक जे छाने जे फक फक बजाओ हवा गया 3 नंबर प्योर 3 नंबर गाहक मन को अटके नमा गाहक मन को प्योर करमा हां 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 आज्ञा बाजी केते लागी छे दाया किए आ केन खिरन बाटू लगा हितिला हवा धीरे धीरे हवा गिनागिरी चटनी चटा गुटा को आसियो
ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ବୋଲନ୍ତି ହେଲା ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର ବାବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ମୀନ ରୂପରେ ଅଛା ବାବୁ ମୀନ ବୋଲନ୍ତି ମାଛ ଆମେ ମାଛ ରୂପରେ ଖେଳୁଛା କେତେବେଳେ ଜମସି ଜାଲ ଫିକିରି ଯିବା ଆମେ ଜାଣିନି ପାରୁ ବାବୁ ସେଥିଲାଗି କହିଲା ପାଣି ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧାରେ କୁମର ପୁରୀ ରହୁ ସରୋବର ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଯିବ ପିନ୍ନ ହେବ ନାର ଖାର আমার ভাই গুড়ে আলোচনা করতে যে আমকু যেনতা আগে আমরা খাবার লাগি দেলে আমি বি হেনতা খাবার লাগি দেবা বলতে এটা সম্পূর্ণ ভুল ভাই কাতে লাগি বলে হরিনাম কাহাকে খোয়নি হয় বুঝলো কি নি কেনতা আছে শ্রবণম কীর্তন্য বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দত্ত সাক্ষাৎ আত্মা নিবেদন ইনা শরীরের বি মুক্তি আছে পাদ মঞ্চালি বি লক্ষ্মী মুক্তি পাইছিলে হরিনাম গায়কি বি ভক্ত মানে মুক্তি পাইছিলে আর কিন্তু এটা ভাত কি ডাল কি শাক নয় যে ধরে থলি মানে ধরে নি দিয়ন আর খাবে খাবে আউথবা বাবু जेनटा भी कहमा जतकिन जे जहा जानी थीमा हमको भी कहला बगे लगतुवा और आगे मन भी सुनना बगे लगतुवा आय हां हमर बाघ भाई कहउतले जते बेले इनके पलेला में हमको बसाई देले खली पानी नेले भात देले दाल देले खटा देले हमें फेन आगे हमको पूरा खाबार के जमा काहे गलो हो बाघ महाशय पियर बसले मजा लगबार पलाले मजा ना लगे बसले जे चलवा टिके टिके मजा लगबा केंदा खावा के दमा आय ये पीले पिला बनाबो अरे हरे कृष्ण हरे राम भज थान सते हरे कृष्ण हरे राम भज थान सते चाह गीत गामा नीति शिक्षा ऊपर आय हां हां क्लियर भाई वाले चेष्टा करो अरे छाती भीतर ना लिखी जबर महा ओडवा ना ना लिखो गया ऊपर ना लिखो ये मुयस आ धरे कलजा भीतर फेल परे हां ए बने बनिया ए पिले पिला माने वो अरे हरे कृष्ण हरे राम भज थान सते हरे कृष्ण हरे राम भजुदान सते मीछे मीछे माया जल घाटी हसु कहते मनुआरे हरि नाम भजुत सते हाँ बोलता भीतर नेले कि दिल भीतर नेले आओ जे ठावे ठावे हरि नाम भजो हां मजा लगमा ये पीले पिला माने वो ये पीले हरे कृष्ण हरे राम भज थान सते हरे कृष्ण हरे राम भजुदान सते मीछे मीछे माया जल घाटी घसु कहते मनुआरे हरि नामे सम्यान बूटी के मनुआरे हरि नाम सम्यान बूटी के वो भी लिख रहे बाबू आना लिख लो नाची भी ठावा ठावा है जिनी हां अरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम भजुदान सते हरे कृष्ण हरे राम भजुदान सते माया जाल घाटी घसु कहते ये विषय माया जाने गाती है सुखते माया जाल घाटी घसु कहते मनुआरे हरि नाम सोने भूति के 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 गीत भी गामा गीतर भावार्थ थिबा माया जाल घाटी हेसु कहते आज्ञा माने में सबे माया जाल पड़ी जाई छै इता के माया गासी दला न बोलछु किंतु से मायाटा केंडा केंडा
তো বাবু রে হ্যাঁ গায়মা আগে হরবন নি হো বিষয় হবে আগে চালবা তোলা উপরে চালবা হরবন নি হো তো মায়ের আগে তোলা বাবু দিনে আগে পচরাই থিলে কা বলে লক্ষণ পচরা লাগে রাম ভগবান কে প্রভু সারা সংসার সবে মায়া মায়া বলছো মায়া কেন্ডা বলে সেনা বাবুরে লক্ষণ বলে তোর আউ মোর পুণীরে মোর আউ তোর এঠারু জন্মিছি মায়া এই বিশ্ব সংসার কাথে লাগি বলে ভাই বলে মুই গুটা বড় গাহাক মুই বলি মুই গুটা বড় বাহাক মনুষ্যর পরম শত্রু হেলা মুকার শব্দ সেতি লাগি এটা হ্যাঁ আজ্ঞা জানবো জানবো আজ্ঞা কয়ে চলে আজ্ঞা দধি ভাণ্ড বিষয় গায়মা দধি ভাণ্ড বিষয় গায়মা हेलो जय श्री राम এ পিলা মানে বো আরে কম কবার করি ধন কমালু মিছে মায়া জালে খাতি হেতু কেতে মিছে মিছে মায়া জালে খাতি হেতু কেতে মিছে মায়া জালে খাতি হেতু কেতে মনুয়ারে হরি নামে তুমি ভুকিতে মনুয়ারে তোরে লুটিকে মনুয়ারে হরি নামে তুমি ভুকিতে মনুয়ারে হরি নামে সমেত মূর্তিকে 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 হরি নামে সমেত মূর্তিকে আগে আমরা কইছন যে দধিভাণ্ড বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করব বলি যত কিঞ্চিত যাহা জানিথিমা গুরুঙ্গর কৃপারু বাবু আমি গাইজিমা বা আলোচনা করমা এ পিলে পিলা মানে বো শুনো আগে সন্থা জানা ধীরে দেই মন আচ্ছা 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 ভাণ্ডর চরিত করিবি গায়ন শুনো আগে সন্থ জানা ধীরে দেই মন করিবি গায়ন বাবু আগে কিপরি ভাবরে ভাণ্ড উৎপন্ন হইলা কলি যুগে প্রচার হই ভাণ্ড ভঙ্গা গলা কেনতা বত্রে क्या हो ज्ञान बालक मुझे देखे नाही ज्ञान
পড়ি শুনি অচি করিবি গায়ন আগে মানে কইছন কলিযুগের বিশ্ব আলোচনা করবার লাগি ইনা দুইটা কথা আছে আজ্ঞা মানে বি জানিথিবে গোটে দই ভান্ন ভঞ্জন আচ্ছা আচ্ছা যেটা খাবারটা হ্যাঁ হ্যাঁ আর গোটে ভঙা যাଉଛି আচ্ছা আচ্ছা আমি কা করে ভাঙুছু হ্যাঁ হ্যাঁ তুই বিষয়টি মারি করে জিমা বেশ। ধৈর্য ধরু না কেন হ্যাঁ হ্যাঁ এ বাবু হ্যাঁ কিছু কিছু আমারটা হেলে যে মজা লাগবা হবা 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 তোমার গাহক মানটা হর হেলে মজা না লাগে আর তুমটা বি হবা আমি কাহি আইছুস রে ঠিক 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 আমি भी কিছু আমার কর্তব্য আলোচনা। করবার লাগে আসি হ্যাঁ 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 আমি আজ্ঞা মনকো খাবার লাগে দেবার লাগে না আসি আর আজ্ঞা মনকো আমি বজাউছ শ্রবণ করবার লাগে আসিছু আমি হ্যাঁ 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 আমি খাবার লাগে দেবার লাগে না আসি বেশ হেলতে গুরু ভক্তি ফরমাস আসবা আচ্ছা 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 প্রথম রে গুরু দ্বিতীয় বেদ গুরু মূলে পাঠ কৌড়ি মুড়ে হাট প্রথম রে গুরু বন্দনা দিকে বজামা বেশ 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 যেনথি লাগে আমি এড়ে বল্ল খাইছো হ্যাঁ 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 বাবু আচ্ছা। যেটা শিখিছো হ্যাঁ হ্যাঁ যেনটা বজাই যাউছো হ্যাঁ 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 প্রথম ব্যক্তি গুরু বন্দনা আবা বেশ পহলা মূর্ছনা রে আবা হ্যাঁ হ্যাঁ তারু গুরু বন্দনা বাদ দিয়া বেশ হ্যাঁ 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 चटनी तो भैया आ गया यार स्टार्ट ला पर वाद्य असला वाद्य आद्य दिवारम पिनाचा गुरुनाम कृष्ण चैतन्य नित्य गुणं कृष्ण चैतन्य नित्य गुणं कृष्ण चैतन्य नित्य जतवातम भजरणम तस्सपा तस्य पाद नमामि हे गुरु हे कृष्ण हे चैतन्य तब पदार मंदिरे कर शरण वाद्य प्राप्ति वाद्य प्राप्ति बाबू प्राप्ति हमें गुरु वंदना वाद्य बयो छो हाँ 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 भाई तो नहीं न भाई के हमार वाद्य रे फरमास रहला हाँ 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 22 पावच्छ वाद्य खंड बजाबे बस 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 22 पावच्छ हाँ हाँ आले न ओ आले न तरह तरह कहता बोला मुंह छाप के चिपका कर बोलो केजे पाए ठीक हो जे एक नंबर आबा आसियो प्रथम रे गुरु वंदना आसियो आद्य दिवारम पिनाचा गुरु नाम कृष्ण चैतन्य नित्य नित्या जतवातम भजरणम तस्सपादम नमामि हे गुरु हे कृष्ण हे चैतन्य नित्य हाँ तब पदारे मंदिरे गुरु शरण वाद्य प्राप्ति हाँ गुरु गयावा हाँ। बतरा बतरा गुटा 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 इरा कहिनेला बाड़ी मतरे हाँ सब पानी मतरे मतरे टिक गयावा पानी बोलन तो हस्त बाबू हाथ आसियो गुटा गुटा उठबा हां अच्छा 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 तारू चटनी आबा चटनी आगे मन को भात खाबार के दबा बोलते रे भाई हाँ 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 हमें चटनी दमा बस बस केंता आबा केंता एबा केंता बतरे आबा केंता सबा गिनागिरी चटनी चटा गिनागिरी चटनी चटा गिनागिरी चटनी चटा गिनागिरी गिनागिरी चटनी चटा गिनागिरी चटनी चटा खुद खुदा की रेंथा लेथा खुद खुदागरी लेंथा लेथा खुद खुदा की रेंथा लेथा खुद खुदागरी लेंथा लेथा भेड़ी संगे कोट्टी थीता मेरे संगे कोटी थीता केंता हेता केंता हेता केंता हेता केंता हेता केंता हेता केंता हेता हपरी हपरी खाउथा पुता हपरी हपरी खाउता पुता हपरी हपरी खाउथा पुता हपरी हपरी खाउता पुता सोट्टा सोट्टा खाउथा पुता सड्डो सड्डो खाउता पुता मजामा गया है आज को जो जानना ए नम्मा मजामा कुछ जागा ना जे छाने जे छाक छाक जे छाने जे फक फक बजाओ हवा गया 3 नंबर प्योर 3 नंबर गाहक मन को अटके ना गाहक मन को प्योर कर मा हां 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 आ गया बाजी केते लागी छे
ଦାୟା କିଏ ଆ କେନ୍ କ୍ଷୀରନ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା